لاہور سے محسم عباس اور محمد رضا یہ مہمان ہیں لاسانی توت سیاہ پلس ملٹھی کے. کہتے ہیں کہ ٹونسلز کے آپریشن سے پہلے ضرور استعمال کریں لاسانی توت سیاہ پلس ملٹھی. لاسانی کا اصل توت سیاہ پلس ملٹھی. صرف توت سیاہ نہیں بلکہ لاسانی توت سیاہ پلس ملٹھی. پہلا شعر میں دے دیتا ہوں. سودا نہ تن ہمارے سے شعلہ کبھو اٹھا, بھٹی کی طرح جل گئے کچھ من ہی من میں ہم. میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نسب, بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے. یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے, لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں. نپی تلی سی محبت لگا بندھا سا کرم, نبھا رہے ہو تعلق بڑے حساب کے ساتھ. تختی قلم دوات سے پہلے کی بات ہے, یہ عشق کائنات سے پہلے کی بات ہے. یہ جو میری جان گئی ہے تیری محبت میں, یہ تیرا صدقہ دیا ہے نظر اتاری ہے. یقین برسوں کا امکان چند دنوں کا ہوں, میں تیرے شہر میں مہمان چند دنوں کا ہوں. نون نگاہ یار کا کیا ہے, ہوئی ہوئی نہ ہوئی, یہ دل کا درد ہے پیارے, گیا گیا نہ گیا. الف اس دل کو تسلی ہوئی دلگیر سے لگ کر, کل رات میں رویا ہوں بہت میر سے لگ کر. ریل کی سیٹی میں کیسے ہجر کی تمہید تھی, اس کو رخصت کر کے گھر لوٹے تو اندازہ ہوا. آواز دے کے دیکھ لو شاید وہ مل ہی جائے, ورنہ یہ عمر بھر کا سفر رائے گاں تو ہے. منیر نیازی آ گئے. یوں تو ہم لوگ بلانے پہ بھی کم بولتے ہیں, پر جہاں کوئی نہیں بولتا ہم بولتے ہیں. واہ. نظر نظر میں ادائے جمال رکھتے تھے, ہم ایک شخص کا کتنا خیال رکھتے تھے. یہ دودھ کوزائے آلودہ کے لیے نہیں ہے, میں ہر کسی سے تیری گفتگو نہیں کروں گا. آنکھیں تمہارے ہاتھ پہ رکھ کر میں چل دیا, اب تم پہ منحصر ہے کہ کب دیکھتا ہوں میں. نون ناصحا تجھ کو خبر کیا کہ محبت کیا ہے, روز آ جاتا ہے سمجھاتا ہے یوں ہے یوں ہے. یہ تیرے بعد کھلا ہے کہ جدائی کیا ہے, مجھ سے اب کوئی اکیلا نہیں دیکھا جاتا. اپنے سامان کو باندھے ہوئے اس سوچ میں ہوں, جو کہیں کے نہیں رہتے وہ کہاں جاتے ہیں. نون ناخوش ہیں کبھی بت کبھی ناراض حرم ہے, ہم دل زدگاں کا نہ خدا ہے نہ صنم ہے. یہ تیرا غم ہے جہاں بھر کے غموں میں سے, جیسے پودوں میں کوئی پیڑ بڑا ہوتا ہے. یہ رات نام نہیں لے رہی تھی کٹنے کا, چراغ جوڑ کے لوگوں نے دن بنا لیا ہے. یہاں تو جو بھی بنایا گیا سنوارا گیا, پھر اس کے بعد زمین میں اسے اتارا گیا. ایک زمانہ تھا سب ایک جگہ رہتے تھے, اور اب کوئی کہیں رہتا ہے. یہ کیا کہ جب بھی ملو پوچھ کے بتا کے ملو, کبھی کرو مجھے حیران اچانک آ کے ملو. وہ گل بدن تو یہاں پر نہیں سو دیکھتے ہیں, یہ باغ کس کو نیا حکمراں بناتا ہے. یوں ہی بدنامیاں نہیں ملتی, اچھا کردار بھی ضروری ہے. یہ نہر اس کی ہے, اس پر کنارہ اس کا ہے, وہ جس کے ساتھ ہے لاہور سارا اس کا ہے. شہر لاہور تیری رونقیں دائم آباد, تیری گلیوں کی ہوا کھینچ کے لائی مجھ کو. ناصر کاظمی ہے یہ تو. جی یوں ہی آنکھیں میچ کے تم کو دیکھا ہے, سچ پوچھو تو یوں بھی دکھائی دیتا ہے. یہ تو جو محبت میں صلہ مانگ رہا ہے, اے شخص
तू अंदर हजारों जख्म हैं दिल पर जहां चाहो छिड़क डालो। वही हुआ ना, बदलते मौसम में तुमने हमको भुला दिया है। कोई भी रुत हो न चाहतों को जवाल होगा, ये तय हुआ था। अरे ये सिर्फ बहाना है बात करने का, मेरी मजाल के झगड़ा करूं जनाब के साथ। तुम यकीनन वहीं से आए हो, अच्छे मौसम जहां से आते हैं। न जाने तुझको मेरी क्या अदा पसंद आई, तुझे तो पेश भी इज्जत से मैं नहीं आया। इतने प्यारे और हंसी हो जितना सोचा जा सकता है, लेकिन सोचने की भी हद है, कितना सोचा जा सकता है। ये अलग बात सुनाई नहीं देती, वरना अश्क गिरने की भी आवाज हुआ करती है। ये रख रखाव कभी खत्म होने वाला नहीं, बिछड़ते वक्त भी तुझको गुलाब दूंगा मैं। नस्लों का फासला था उसके मेरे दरमियां, इस वक्त जिन बुतों से मोहब्बत हुई मुझे। ये क्या बेकार शिकवा है कि बच्चे घर नहीं रहते, जो पत्ते जर्द हो जाएं वो पेड़ों पर नहीं रहते। ये दीवारें किसी की मुंतजिर हैं, यहाँ हर समत कैलेंडर मिलेंगे। ये शहर छोड़ना है मगर उससे पेशतर, उस बेवफा को एक नजर देखना भी है। यूं ही कब मैंने संवारी थी तेरी नोक पलक, मैंने ए दोस्त तुझे अपनी गजल जाना था। एक दिन खुद ममता के रूप में ढल जाएंगी, हर कदम पर माओ को नखरे दिखाती लड़कियां। नींदों में फिर रहा हूं उसे ढूंढता हुआ, शामिल जो एक ख्वाब मेरे रत जगे में था। अपना तावान लेके छोड़ेगा, इश्क है जान लेके छोड़ेगा। अश्क निकले हैं ताकुब का बहाना करके, घर में कोई न रहा उसको रवाना करके। ये जो मैं इतनी सहूलत से तुझे चाहता हूँ, दोस्त एक उम्र में मिलती है ये आसानी भी। ये हसद है कि मोहब्बत की इजारादारी, दरमिया अपना भी साया नहीं देखा जाता। एक जख्म मुझको चाहिए मेरे मजाज का, यानी हरा भी चाहिए गहरा भी चाहिए। ये सानेहा मेरे वहमो गुमान में भी न था, चराग सामने वाले मकान में भी न था। बस जी, जो वक्त आप दोस्तों के लिए मुकर्रर था वो तमाम हुआ। शेर दोनों टीमों ने अच्छे मेयारी सुनाए, कुछ रोजमर्रा के भी थे। तो बहरहाल आज की टीम फातेह है लासानी तूत स्याह की जी। और आप दूसरे नंबर पर रहे जी। मास्टर पेंट्स की टीम दूसरे नंबर पर है।